O te whiwhia lava toi whaatalawhatu I le mai moanga fo I le atunu I le nei fo I a whiawhi ia I le whaapoponga nei o le proklame le tivitasi o le taimi ma le ripa le mia pe ona si le fia ia o lo maua pe o le mātua wanoa e whisilingi ai pe le te tausi o le atunu I proklame wha ngā solo maniso ngā luenga wha wau nei vai tau e ui a I le tūlanga o iai ngasi o upu whai le atunu nei vai tau ai ei fo inisi mea tā ua o lo fia si le fia le lautelo le tunu le ngata I sa mo nei a mai se fo I sa mo lo mai tunu mau me le fa talo fatu la fonga le pa le mia e fa tai mo le fa no ina pe o lo tai milita do proclame I vai aso te tasi malo se fo manuia ya malo leo abatu o lau whaalongo I lau whaatala whamai. Lau whaaturi mamai ma taua o le tausi. Pea mana ia le whaaminga po e lele. O le I tausi mea I se taimi le tumau. Ina ia malmala mai. Se taita. Masa malo pos kapenet tausi mea I se taimi le tumau al mamla mai le o le winga o le mele fai a o mal kapenet ia fa bena vo le fon ftalai o le a fa wa tausi mea le atu ma pui lele e o tulanga la na foi lele e tau tele mo fa fonga mai sa mo e upui al watu e pe falling on e le se malo le il malo tu si mer malo le yai e tu sai matula fono fa vai ya matula fono uma me tu pe ma tulanga fa pena Ile iai se fa polingi o le tunu. Le ai o la tato moli. Le ai o la le vai. Le vo feo ia ta vale ma le se me fa le tono e mo pensin. Alo na winga. O le ai vai le malo. O le tunu. E matou nei. Sa tau ave mai le malo. I nei tau sanga te, ia e tau lan wha peo le ae lava le poto masani. E le se mea pole fua, se mai e le lei ia taurumanga, lo whanga solo nei, o wha masilanga. O le sosonetu na tau wha manino le vanga le. Paru whaftai. Iau te lolo si le fia le tunu se I wanga al tangata I le fia malamala. Ai pe o le mau kam whai mākou e kau whapupu o ngora kaimi. E ui lea, lau whionga. Ea, e ei mata upu tāua. E ei mata upu tāua lava ia e au peona au mai e se fina ngalo lau whionga. Ia o lo I le mālo le taimile nei. La mai se tala la tamai o le tātou COVID wa le mā ua o le ua whanga solo lava tui sidi ma le fast food wafe. Fai numera ma le fai tau a whai o I la tau ia o mai on fai ala tu tui a mai se tala la tamai le tūlanga lo I e tātou pui ngol COVID whamol mon. O te matua avel whaftai il malu tātou tino. Tau mai le son na fi fast food wafe ia la whai o tātou tangata. Lona wenga wala rata le kwata. O le au whae o tangata taun tui le utui. A mantua la lua tui. Taru mai la le asona amatai. O tae au e to amatai whalua. Mo la tau ia na amata. O au la kae au e amata whau mai lo lua. Wafo au na matai sa au le fata ta pe o que ya te o lo fata ta ele se me pole ya ale la ta au fa to lo bua
O le pon ti ai la o TV ma o mate tuina ia whangasolonga o le mea ue ilfa mai la lang. O le alana o mate tuina ai. I le fuafuanga lena iai. E tau no mal taimil nei ua uma ni tui se piliona. E le kai o il tulangal na. Ala iai le manatu. E te tau no o le sfutasi piliona ia tui. E ato ai la lang. E mantua foi la tui nei. E iai tui e kasiar kui uma. A iai le tui e taun whanua. E taun whanua. O le mela le wale le mai. O le kele yo kungu ula kau whaur kui. E le lama. Al mena leo te whafta iai i le alofa mai o malone. O lea e whaingo fia na maua tātu tui. Ma e alu e pēa e le tulanga lea. O te langona. O tātou le si atunu e ono momoa umana tui tangata. O le tualalo ala e tātou watunu. Tamu whai e whamaya umatui e lua. O le la ua umal whasu wathi. E lo nuinga la tae amatai le vahanga utai lua tui na whaitau. Ai alua le whaikonga momo. Iei le mea na o vai e na po le whasolonga mai na o liu so lalangi po o tala fo e lalangi. Sausu iei le whono tae malo te tele. Maloros. Ai usu i lunga al tulanga o le avoi o le swingal tau. O le whiauna o mai. A whai o le solonga le tulanga o tui. E tau whaen whatau e lalangi. Ia swingal tau. Mai e ngoma swingal tau ona e sili atu ona bawa e le swingal tau. O le tui lea na o tangata e maliliu pe a whatamala. O le swingal tau. E le ngata in masofa i le wha. E le whatama i ola umo tangatou. Ma whatama i ai mo la tula welele. Ma ngoto i lalo sami. O lana wenga la, i ni lalo langi atoa. E tolu ia mala titele o ia lua mala titele ia tupu lalo langi atoa. O le COVID, lua, swingal tau. E whapena fo i tātou, e tolu i le ngasi o malo. Mea umai e le ongi mea laki. O mea titele le ongi mea laki. O mea titele ai e whawhenga i tātou. Ia me tātou tau whai e tau ave uma e le taimetas. Al whātou tuanga tele o tātou. Ia o le sili pēm whanangolango le tua e maua pē tātou le mawhanawhana ma le lotu tele e tau mwhai e fōfō maria ia tau puma nei. E ei le mea mga ese no mai e na po. O le whasolo mai ia tala lalang. E sauai ma le tala mga ese. Se i tulo fo i whawhangafonga mai e le tu. O foro pata tō e le tafolale si ko inga Australia. Sa alu e tae. Alan whamtalanga lana o vai ana po. I le vai aku o sauleoki. Ma o le ai ama se whamoe moe. E awa ke ia. E le koe luai mai whafo e le tafola. E awa ke i le kafola. E whalonga ko ke le mea paku solo mai. I le manapa. Ia koe ruai mai lo. E whawangala na sawana po na nganga whaftai. Bola. O me tupu i Australia.
ai le talia tuna po il covid Malo whakatai lau whio. O le pasili lona lua lau whionga o le masina nei o te iloa e masani o na talanoa i nai ma pasi ai le talo le tupe. O mai se wha malama lama nganga lau whionga. Wal tasi le waenga e pei o le ua wha sanga mai tua i ngā le waenga wha uwhai e le whas. O lea tau te tosoa i lava i le fesuia inga o malo. E ma le talo le tupe. e pawane o le sa oe o le lato maulea o le matu to so o tele matu te mfai e fai e tau atoi o matou le tau mfai ina ia o pe yalo mea wala on fa mi fa pe on nofo ya lato ma vem ta pul fa misno fa ele fu fa misno fa nga se ai o la tele la tonga ele la saule un alfa misno ma to talilo ya ale la wa mai le un alfa misno le ma to te matou te whao. Ai matou te leo tu so se me leo o te mtua mao whai o le tale mia o lato ili le liunga ma le mimilonga o mea. E o mane o pe matou le na matamele me a o lato na matamele. Ele va per voi le to pomale le tu la o le tu la ngai le famsno ala wa wai O totalia le whai unga whamsino. totalia le unga al famsno wala na matua matu le o te tele le mele on wala tu ave fa fom fa lo tele la la o ma ko le o musu e es le la o mato fa pe atoi ele o ma ko o le mulmuta ia le fa msna i un fa msna ai paula le o le foi mo to lo mai ya cha o nafi le mato lava loia e loia sili mantua loia sili i lalo tu la fono e tu mo le al malo tu fo e mo komsina o palot mana al pawale o le loia o lo fa tu fa pitoa il fa vai al malo samo e la tu te faia ia ngai o inga mol puinga o le al malo e fa pe foi tanga tol malo la ma to fi o molia o no fati nonga se manatu hui le o fa wa tu ia ila to fa pe o soli el tu la fon o le lo sili la tu molato ya le foi la o man fa mal na be la sa o al fa ti no tu te le kom sina fa nga palot na matai nei me ma kupu ai koso o le tuai on fono le fono fa tu la fono le la o to yo foi la to ko mo ri foi le unga le ila fa io o fai pure tina le limba male ona e ko fa mangingo mai po la sa la mangingo le tulanga la o la mata watu po mato pole ma kile pole e ma fon matu le pole ona fa msino ala to ma la to mta fe yoi o man tau toi la to te faia la me to e mo ia la e mo me o tu nu ia la iti pe tato ile ma faia na vesea
ia muinga ia masosalo e le faapea po tuto tasimo o mea e masani ai atu nuu toʻagaogao fesaukaʻi gafa ia ma tuaia foʻi mo mea o saʻoga faatasi loloku faakasi o mea o tatou masani ai ae o le tulaga lava e ua e tupusoʻo foʻi i faamasinoga a fanua ma soafa e ua faafioga fai faamasinoga ma tutulaʻi atu sui ina ia tuto tasi le unga fa masinonga ma ke mangao i se si fa masino ile se me fauna al tulanga lava ia al mon me ole fa masino ma tanga tau mal malo la to te tau tol tu spaia fa tau o male fa tinonga la tu tofi ole sia la tu tau fo i fa masino la to e mana tu yaso nei ma le tulanga le wei ai e maisa le ia malo i lalo tapuranga o tatu whawai o tatu i unga e whai i samone e lea e anga i umo mai a ia e wanga i umai lala e lea i se mea tuena atia e lono ingo le mea i le mama i so whamsino sili i le mama e mo i ala ia masolsolonga a e le mwhai o na mama ia li i whamsino le la tautonga tautol tu spaia e pe fo io kako e fo i atia au tautol tu spaia e makwa mawhakere a kia au tautonga lea ena i au tautusi aisia leanga i te tautol a lea i lou mafo fau atoa o le tua le e sa fa i mai onu e fa pena voi le fa msino le mamai ala to e a wa o unga nei alo tu fafo e atangia i fo i la tua meton e atangia i la tua langa professional life me velana ili tawai ona mama ia lato matato te tonu ina i pea ia le lato fo i fa maon a wai o iso lato e fono ia la a wai ia le si fo i famsino sinia e le fa la potonga tele la sa o fautuina e a wai e tele fo i lona malmalama e mata o tele ia mai sia le aia whanau light e la foi la tau vo in famsino na le va ai mai le la mai sia la to o le fono o famsino foi mai sia tanga maulu mai sia malo la o le melana e le o tele pole e ave pele e ia masosolo ia o tulangana le tafatolo o palmene le pulanga ia malfamasunanga e fataua le fetaltorua Wa o tae au le whapea e wala au e runga le whamasinonga ia le mtaupu le whatautonga le whasne le whai. O ia ila se tau pōlenga, tau wain kwa whai mai se oio le teitai. I lea whamasinonga. E nā o se walau. Mention. Le rumarumanga na. Ona whataotoele o sa so iluma e awano e whamasinonga e a fo e talanol ta upu lea i le legality i le lato whatautonga le sa whailalo le whalai i le maulava le tapipia e le ngata i matoa wai e matou lo ia tonge matou a le maufo i le loisini
o le mpoa ke le o sol tula fono le sa fai au tai lai o to yo sa upu tulanga le o le fasu valu tula le angol fasu valu tula fa na mai e me sa fai la lo fali o ke le lola po feo so me il fasu valu tula e la pese i fa vai ai le la to fio tu le na o tu ma tu fei lo e lo stuff na vatula le tusi ya cha o si fei lo ya tu le la e manino il tusi si le mal tusi tonu ya cha o le 5 minuti te e 5 o manava la soi voioni la to fa punga le tau ta sanga nai sta to felo inga ma lo songa il pale mia che teka ele tu la sfulu ta a sfulu yoni e lo ofisa moto il malo tangi la lua sai ne va a lo po copil com sino le va col copile e ti lo ai tu mauto ya alle 5 minuti alle 5 la solo ma tu wana la no su mai le tai fa tonu la o fa le tu si longo il vanga le o tu apenga le lato talo no mai o pulaya sa avela tu si la adesso sulle ioni il taio adesso famo il moio me felo ai ma all'auto famo il moio e fia felo ai mai a ciao sul il taio nei vuole awala ono to to pengal to ta sang mai ai o mo no fai fo fuanga mo foi fono e mai sel fono fa pitol kapena tele sa vala au la slavalea o le aso freile a taiao o lo o tu ni ai fo o te avano il fa PM i la songa fua kai au le mo se felo inga pa mo mi pe so tai mai i lo felo tusi ia va come le copie e to tiro pe ia o le tau lo to tiro i copie ma fua lo le o ko ia la to fa salonga ia sa fai ua te ena o ke le te o te le te le umai o le fatto non al tae o le se mai lo isi o fono sau sui e nei au sau la o tomu TV na o ke le lopo aia TV lo no winga la pe se la to fuanga fali lo lilo ale fatanga watu ho ile si felo ya tu ya ta ala vongola le la vokoila ko felo kusi malato minsta le la savali ko ku ye TV e po la fa pe le o mato mai lo take over au ke le i los le mon me le haka mai ke le e faini i fuafuanga ai li lilo whapea. Aina wala o tfo e hoku ma wako le ki. Me whai ele mato ti. Peise i o se mea fo ili o le au whapea mai kai maanga i a kele. Au tuangia o le somrei. Na so ai. E whai ai le lo telea. El mato falsate le o le wha unga o isfo ti a kono. Ale kale sia. Le la o mana fufu o te awai o we kai fongo le tanga le ma tau no ia i fa ma popo me o ma wana ese me fale to la na le ya la yo no ta o te le avlo le sola ile ia ma to felo ai ta hao ile ta alfa e le la le va to la fa mtala awa to fuai e fa salonga yan sau
e se mamawa o tulanga fo i le aso luas fui gombe tu so la stornai aso sa so nga fua fonolol ma to vai ngai bulu e la tu sila na ve ya fieme a uptomua o tu siatu malava tele sa iliatu so fina ngalo e o to ye lava sa va no e mafai ai on ta fai se fo e le tulanga le motonu i nei lo ta malo e pele ya i tato uma il ta ula va fata mari tulanga masani fale ngalo ya mese lo ta vano no fai fa vai fale ve il matoano no fai fa te lofa ma ulua ma pa ia foi la no salvalas o lo ono talo ma na pong il ta tu le te e fai e un milkus o se tūlanga matango fie le sila mai o malo i fafo le matango fie o ala fale atunu umale nganga whakeru siano o le whiwha manga loai e fafo ai mata upu fita e le tau wha ele ai fua le whamasinonga o lo telefo i ala tom ta whaioi masani le pui pui ngore sanga le mua Samoa mai ai la tau o soltu la fono i fo i na folinga tau tua upenga lo tau mwhai atu fie me ai whai aso le atu al whawai papa le tātou malo. Ia, kusala le stona aso sa, aso mafuala. E whai usulon matou whono, whai lea na ona wale lava i nei. Le lana usua i le pito mai nei o te whau. O le tulanga lana e umamel mato fono e taunu mai fo e le tu se fieme e le mana o lava e fai se feilo i fa le anganu e fa foi mei le la murmuri ane loa le la telefoni mai e fa tu am fai loa mato feilo sa ofisini po fe fai e me fai pelo potu ko e va kumale me e tu tono to fai la le anga le tatala noa awa e fai am fa mama e na ia ua ne i pepeloa ua sesi a o le iai mea o te whaari ai o mea umai o te tautalai o te tautalai ma le whamaoni le anga e kawe a kia lau tautonga i le tuspaia ia o le talia Fa tai lo fe. Ol mana ia foi la le tatu por kalamele ni ole au foi mama tia computus. E fai foi matou fa masinonga. Ia mama wai foi matou fa maumonga. Ole fesili le tau tulo a tu tusia na eta ua. O iai la se feilo ingo fa moe mo lau fionga ma te tai le fas ile fa le fe tai. Po tali mai la fionga sa fa pito. Tu sai malau tus. ele te ese tali ai o lo tafi wole sa nga o tau tua penga fo wa le nga tonua pem fai ona mato feilo ai ave o matua ia mato morianga mato ave tua la to morianga pa mama venga le ia na le ilo le se nga luenga tutoi mo fa masino e fai anga ilo la to ela to nga luenga masani o mo kwa tele fa masino ya anga ilo mato e fatino le vai nga lua o le aya ingol fa vai o le aya ingol o le la to fa masino ya mo fai lo la na on fa nga lo le fai pule e ono ia te mata ma fa malia ina ilo fa vai ia mam fa ilo na on fonol palme ia ma fatino ilo meu o le ala sa ia la no e fola me a quale fa ia Palo o fisi mun muri lo fio. Ai la statu talo tupi. le memoni sa o fa longo peu sau no e fi ya la foi tu e li se me mato te
pole fo na me mai a mai la to e la ke lo mai fa stala tu pelon e le o mala ele tau o mo mel tau ne ele tala tu a le uma ia le tau sanga faltu ale fala bila ele se si o lato o ye sa ye le valu dua e mento pul valu dua ile le ayo stala tu ma fa malo sia e lo le malo e vala au le fono ma sao e lo le mato ma tau pu le fatu toi le lana fa muta e lo na ma pa uen fenga malo tu la fe slo valu e le ai ala ses o toi ai tono il palmene na o sai le valu e le la sola to mal malamba e le tulanga whaingata. Pea o loa e na o le teime tauna i esu tala tupe, e lesu tala tupe. Rono winga la a fua i sisi whainga le whawhita uli le tupu le walurua na o e ale tsi. Na o ale toi. I le no fo inga fo i le taluai. Le fita o matu nei. Na o ale toi. A o maila i le walurima. Koe kupu ai fo i le mele. Ma o le unga fo i le tulanga le na. Le ana pa uai le matu whenga malo. O le tala fo i le tupe. A whawhongwhonga maila e le i fo i la se sio lato. I le nā teimi. Na e nga alko kasia le o te mantua na fie me. A le i sa whai fo i tonu. O le tala tupe fau mai tonu e le mamla mai me. Ma e le tala pupua ina ua pa urol malo tu lai mai lo le vanga sofa tasi valu no valfit o le tala fo il tupena na matu ese a faina o tala tupe e makwa masoe ai le malo a leo ke ve ko e makwa le malama il tawo me pa uel fenga malo a tu pol tala tupe pa u fo il matu fenga malo ole tala tupe e o il teimi pasi el tala tupe ai le i yesu tala tupe al mela on tupe e me sala fe umia inga ia wa se fa no mela fa no mela fa vai ole se sanga la teimi nga mal teimi ni e valu lua mal valu lima o la ia whainga ma, la ia il palme. La ia il palme, o mo fatau to al kaimine, e le se palme. Lora lua, il kaimine nga, o la fo ia i malo, o mo whakau ko, o il palme mia, o il fonfta lai, o ia i minsta al kaimine nga, e le se palme mia, o whakau ko, il painga fo, le ai se fonfta lai, se vanga nga la, ia, il tulanga fo il fa tausi mea ia mal fonfta lai na fianga ya la o pepe o la lava fonfta lai il tulanga fo i tausi mea ia mal cabinet o la lava fa wa tausi mea ai o le tulanga i se cabinet fo o la fa le ko o le se sangalanga o le kaimir ngai malvalu e mo siri sakulale el taimil o le tulanga lana o le fata wai e fa msnonga ia malfai unga wa mai ele fa msnonga el fa msili ma lana ma fa msip o le mela ton fai ila vai at ka kwalo ile il fa le wa mai la le wa mai il fa masna ale tulanga la il termine o le o telenga na le no tu ale foi la o umona fatonuina e minsta tausimea silion
ngalue ia mana mtanga lu pa pena voi la malui sili e to tilo il fa vai e vai ngal fa vai ia matulanga to tupe ma sila to fa tuang in options in vai ngai fai on a fo le vai ngal le tulanga le la o il tato malo le to foi on fa topela wina fai unga fa mislong on le tulanga le malaya le fai malu pe le la to fai va le foi le liwa o mal capeneto o yene si lo to i va ss fai ai on fa alu pe malo taula fa to mai capenet vai sonei ia se tualalo ina ia wan ia fietele il tato wat no e mantuala au tato ia i vai tai mile wa fi o malala a fi sungal tau wa fi ai kovitilengo vai a po iskeke Victoria kwa mawa ia me ufale ngai e mo matangi malolo vai kwa ko kele atanga to wa fai mai le tulangala na ile afai no o afo io o le lalo langi il covid ko ya fai ngai isuingal kau afai nga malatu te mawai ala le me ala tu ole ama kwa fai keke il faluino la tutu alona wenga e afia sa moi ngaru ia le wa afia la langi ato me foi la na e matua fai tete tato fai tete tato il fai un fuanga sona fai a fengo fianga excuse malo fa kipi ele ko bakuangi so sani ale tulangala na ala no utal no me o ma ko le nga yo i lungo al poto masani ale vanga la tau ke le al fale ko o le tulale le tau na ta auto mai va sufo mai le ai se fa fica ele me foi no fo o le mato wala la fo na le o te vala wai fontanga fa lunga mtanga luanga fai to ala tonga luanga o pole fu o fai malo le ia se me fai na fai pe message o mena ngo good governance le foi mai lato mai foi lato mo good governance popule nga malo le ia fsili lo se dam talatu le lo fam kala o vaenga na a fia mena yo good governance tato tu il kai mirngai update ia lipoki makaus dai se me to fale ko in place lipoti tu faalu tu maua mai na sa moa le tu o le sau ia savati al IMF ilunga al tal sanga atatu lava ministries e o mai e siaki ma uma ia me umori poto tu faalu ma tu pe boa ile fa nga tau e mo kwa o mai ala ia la tone accountants o mai o su uma o kala mo ile fa business ile chamber e alanta to fa yel melna e ta watu ila IMF o lo le me ai fefe ke le pala ai si malo fai to so o mana o koro ka sa on ele o ia ele la to confidence o ele tu langa le for il good governance tato mauro ke le good governance le operator le tato malo o ka ngoi o te fi o asina u tu langa le o ai inga fa pene to mai fa mai
Pe fo ta pena le le whenga malole nei po ani swinga tulai mai a mai nisi malo mai o le lava mapopo meu koe fo ia lo mavo fau tua il ke leo ngā luenga na whatino e tato matua o le whabai se lau ongo sfulu la wha o tupu mai e o sa mo tau tei o whianga uma ko o rioli ma ko singa a le lima sultasi i tu malo le i ke mingai sa iai uma i le talo noi no le whabai sa tu le mai foi tamai ma awai e le te ingo whatala noanga lea sa iai ma le toa puta masese me ole fia me mtaafa tun le rifat ma ole nganga tausi tama il paio ainga e mese foi tu mompule le usonga len ko il mkupapala ele ma lo so ile ao sofatas ena ia tawia mali to tan fili lua tamai tawia ia puta mses meol tamai tawia fime ele maulua ai pale miol malo tawia tu mali fan ele maulua ai suil fono sutofia ole fa la volna le avea il falolo il suafa mali toltan mo fili lua le o fa ingoel tatu fale mai so ia fa ingoel tatu fale mai e mato tu ya tu puta msese bel ya tangiai le nga fa lolo tau ave pea tatu fenga malo o le faletele tu tono lo fiso tu tono il malo io la fai ngo ya fieme mtafa fa muinale fa lo ya ale vola e fai ngo le faletele le al malo i savala o tu ya tu puo tamse sefi e man tu ai voi e tu ya tu po tam se pau le tamai wo o to fingo ke le foi la ngai ka kua le pale mia o sutofia a le malo o le tata yo le tuanga ma wo tau foi le fala ia e fai ngol falele i o fai pule sto ino to filo e ti alza ole ala e a fo e alua e le ngalo o lo ave per le tulanga falo alo i tama ai atangia e fo la toto tu la to fo taimi o te manatu o leo ua tali le tu tau le patet mai o le paketi lava lato o le mea na o lea lai no fono le palemene i tausanga uma le masina o iuni ona o le pasia o le tala le tupe a fai lai e se sile lai tu se upu e tau mamai nai le taua ma tau ai pe se si foi tong fiti a mato e pe ia tangi ai e le o fesili pe mafua sa ona fono le palme il masino io e mai le talauto e fai asio maufa ai mantua foi la e tu tonu foi il fono tanga taluai no mutu afate ia
tula e foi sa fa pito fesili mai ata polaso o taofi ele tulanga le mautino tupe ia tafe mai pe nga ko a o maofai awa me umana tala no tono tala e lo ai la lunga lu lalo e le se me tu mau e matuale ai ma e o tupe e o mo me o proketia so mai le voi na longo mai il teu sanga tanu ai bo se foi fenga Australia tatu skola sipi e avo e me tatu le moa se asau po feale me sa wai le so so kalia a fai o yai ni ala tofi se inga manisi so so mai atato yo le alu tato ya tato il tato no foi o to ma to wo lo so so mai yo ma to wo fo ai ne to fili ele ai la to wa fili ele ni ma to fili o pe fai to a to a fo i winga fai fili a o to o ma to wo o ma to wo o to fili ele o ni ma to fili in ia te tala i pel fai to mawe tato so sani mo tato tato no fionga o tuli mta ia to ala u sa no anga il fa fita uli len tu la i mai tala tu pel tasiva valu lua tasiva valu dim le o to o mal temi le no winga a fu ia ele fo ia o fa fita uli le fo ia ta ma le te mana tu pe me sa ma tu fe la vola na le fa vai ai fa to nunga ia in ia mafai on mai cabinet e fa mtalanga se mai e fa vai ai e se fai mo le fa no fo file mo in no tato ai pa wale fatal e lo tato ia mau pelto mai e mai ai lem fain tu la fo e tato mtachili ai sia ele ano al malol ne lo fa vai le atono me umane e tupu atono o tofta fonga umai o tato tau no famo mafo fau tofta fonga voi na el vai il tangata le foi sa fa ngai ma pilako le wa vatu taturi bale ango fam kalanga e fam sin ai tuatu o fam kalanga ia o le no fono fo mai Claudia o Claudia al masiofo a pilato o le so Yesu ale so Yesu sa fa di lo am fa long tal no ma Yesu ma fe siri ya Yesu ile winga lan talai e che le era al mal mo o Claudia allora le fai ma fe lo ai in secret fa li o pulaya mal tu spaia le ana la pata ya el masiofo ya Pilato o le tangata ni ton le la pta ai foi fa de tenga o le faltua e machof ele anga o le pau ato le malontolo ai fengo fia fo na la fo ai a Claudia ai ko se dianga se sionga machof awa anga ia atangata fa pe ai le fa pela na la loai le vai a Pilato fa koruanga ko fa Pilato se fe Yesu ale vai mo mo se fenga mo le vatu ai fa tono Pilato ko ave o
Ko ave o ya kaifa. Fai la tol fa masino e musu ia Pilato na te fai se fai. Ai ava ku ia ka mai foi ia la o staula. Ko ia mai pe ai. E fai pila ko fai unha e ma fuaka. Langa saloki la e mga o ia. Ai sa o nga la ku fai sa la fa penga i lalo tu la fono lo. O la lai lo le ia wa alo pila ko. Ai le mfain fa tau no le mele mana o ia. E la tau e kakaunga mai i fai. Ia o mai la fai ko nga upu e makeni pokia o e la le na ko kambia i foi. Ia pila. Kau fai a se fai su an mo mo e sasa fucking ai. Ina wa o mai ai wa lava toto no soi le le. Le la wa sasa sa o mai su. Wa lava koko. Wa le o soi le lo a wa ki le ngoso le fai. O tangata. Ka fai ngalo ko lu fai o pila. O le kulo ngaka lai o. Pe kakalaku Yesu pe kalaku ia palapa ore kaka walau lo le le ai sa foi le alanga kaka kakalaku ia le panka ai fa sa ko lo peso ya la nga amia lo pila ko le pa fang o yo ngali ya Malaysia wala na se fa malia lo ko lu le la e mai mane bia ai e iei tūlanga whapena e tupu mai pēr ia i tātou te whasiringi ai po kako whaia e le mea meton o le tūlanga lawa ia o mene e whiangai mi tātou e altari tonu o le tofo le tātou atunu e le tua po tu mau pel tatu fatu tua ile fa vai o malo sa e fa vai le tua tatu malo alo fa tai lo fia ya te manatu le fo ua mau le fa le au tele le malo le tunu mai mo ma fa fo i tatu proclaim le taimi mo le li pa le bia seisione fa mo ponga le sa sa nei fa so foi